अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की एक रहनुमाएँ शीरीं मज़ारी साहिबा बड़े तल्ख सवालात आज उन्होंने किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको कट कर लिया, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया ही नहीं। बहुत ख़तरनाक सवाल उसमें उन्होंने किए, इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बेसिकली जो चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि इमरान खान का जो बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और एक भरपूर जो है वो एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, कुछ मज़ीद भी सामने आएंगी, लेकिन वहीं पे आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत ज़्यादा इसमें सवालात हुए हैं। इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर भी बात की, उंगलियां उठाई हैं। DGISI के दौरे के हवाले से उन्होंने बातचीत की है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उस पर भी उन्होंने बात की है। और शुरू उन्होंने किया जो राना सनाउल्लाह हैं उनसे, कि राना सनाउल्लाह ने ये जो धमकी लगाई थी तहरीक इंसाफ को कि हम इनको नहीं आने देंगे, तो वो ये कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम हमें ये कहो कि तुम हमें नहीं आने दोगे, तुम्हारे पीछे जो हैं वो भी तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे। यानी कि ये जो इनविजिबल क्लॉक तुम्हारे पीछे है ये भी तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे, तो तुम हमें फिर किसकी तड़ियाँ लगाते हो। न्यूट्रल्स जो हैं उनको भी पता चल गया है कि ये जो बहुत बड़ी गलती थी, ये जो उन्होंने साजिश को कामयाब करवाया। बराह रास्त आपको पता है वो फ़ौज की तरफ ये इशारा कर रही हैं और बहुत सारे जो वो ट्वीट्स करती हैं उसमें भी DGISPR को वो मेंशन कर रही हैं बार बार। फ़ौज इस पे बार बार अपना रद्दअमल दे चुकी है कि अफवाज पाकिस्तान को न घसीटा जाए इन सियासी मामलात के अंदर। इलेक्शंस का जो ऐलान है वो भी सियासी जमातों ने मिल बैठ कर करना है, उसका भी फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बारहा वजाहतें देते हैं, लेकिन शीरीं मज़ारी साहिबा ने आज कुछ और भी सवाल किए वो जो बहुत तल्ख़ हैं। वो ये कहती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भी हुई और मुदाखलत भी हुई। ये जो बात है ये 6 जून से शुरू हुई है, 6 जून 2021 से शुरू हुई है, जब इमरान खान ने अड्डों से इनकार किया और उसके बाद फिर ये सारी की सारी बैकडोर जो है वो राब्ते शुरू हुए। मरियम सफदर साहिबा ने जो है वो मुलाकातें की, फिर शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की अमेरिकन से, और उसके बाद अमेरिकन जो के कौंसल जनरल थे उनसे किस कैपेसिटी में शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की, मरियम सफदर साहिबा ने, और फिर उसके बाद एक पूरा सिलसिला शुरू होता है जो है वो मुलाकातों का। और फिर आखिर पे ये जो रूस का दौरा था ये एक बहाना बना इमरान खान के लिए। आप भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं, तो मैं फ़ौज से पूछती हूँ, न्यूट्रल से पूछती हूँ कि आपने एक तरफ हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, आप क्यों तजारत करना चाहते हैं, क्यों तजारत की राहदारियाँ खोलना चाहते हैं? फिर क्या आप ये तजारत चाहते हैं या फिर ये तजारत शरीफ ख़ानदान अपना ज़ाती जो कारोबार है उसको बढ़ाना चाहता है? उन्होंने ये भी कहा कि उस मरासले के अंदर जो लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान रहा तो फिर हम उसको यूरोप से और अमेरिका से बिल्कुल अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, अकेला कर देंगे। अगर वो बच गया तो, अगर वो चला गया तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे। वो बार बार ये बात कर रही हैं कि ये जो लड़ाई थी, ये जो साजिश थी, ये पहले बाहर प्लान की गई और उसके बाद फिर अंदरूनी जो ट्रेटर्स थे, अंदरूनी जो गद्दार थे, उन्होंने साथ दिया उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए पूरी एफर्ट की। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि इस वक्त जो एक एंकर है वो इसराइल के दौरे पर गया हुआ है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के इदारों के लिए काम करता रहा है। मेरे ख्याल में ये तो अहमद कुरैशी जो है वो इस वक्त जो अमेरिका गए हुए हैं, मैं उस इसराइल गए हुए हैं, उनकी बात हो रही है कि वो किसके कहने पे इसराइल गए। अगर आपने इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई मंसूबा बनाया हुआ है तो वो भी कौम को बताया जाए। फिर वो उन्होंने कहा कि ये जो साजिश होती है खुदा का वास्ता ये तस्लीम करें, ये साजिश थी, ये मुदाखलत भी थी, और इस साजिश और मुदाखलत का एक बहुत बड़ा ये ग्रैंड जो प्लान था उसका हिस्सा था। DGISI अभी अमेरिका गए हुए हैं, बिलावल का भी दौरा अमेरिका का होना है, उससे पहले वो गए हुए हैं। इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो ये बता रही हैं कि मैंने जो डॉट्स कनेक्ट किए उससे आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो साजिश हुई है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम कब तक अमेरिका के आगे लेटेंगे, हमने उनको बेसिस देने की भी बात शुरू कर दी है, हमने भारत के साथ ताल्लुकात और तजारत की भी बात शुरू कर दी है। किसके कहने पे भारत के साथ तजारत शुरू हुई है? जबकि हमारा तो ये मौक़िफ़ था कि भारत के साथ जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता उस वक्त तक कोई तजारत नहीं हो सकती। अब हमें ये भी बताया
لایا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب حقائق ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ اگر آپ ڈاٹس کو ملائیں گے تو آپ کو یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ آئے گی, اور آپ یہ بات بند کر دیں کہ پاکستان کے اندر سازش یا مداخلت نہیں ہوئی ہے. یہ سازش بھی ہوئی ہے اور مداخلت بھی ہوئی ہے. بہرحال یہ وہ بہت سے تلخ سوالات ہیں, اور اس پریس کانفرنس کو جو ابھی چل ہی رہی تھی بہت سارے چینلز نے کٹ کرنا شروع کر دیا. جو اب تک ٹی وی چینل تھا اس نے تھوڑا سا دوسرے چینل کی نسبت اس کو زیادہ چلایا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ آ جائے کہ آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو تلخی اور جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. عدم اعتماد کی فضا اپنے عروج کے اوپر ہے. اسٹیبلشمنٹ اس تمام معاملات سے ارریلیونٹ ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اب سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ ایک کسی شخص کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پورے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ یہ اعلان کر دیے کہ وہ سیاست سے الگ ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر فل سٹاپ لگ جائے کہ فوج کا سیاسی کردار ختم ہو گیا ہے. یہ فوج کے لیے بھی بہت اچھا ہے, عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے, جمہوریت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن اس وقت جو سوالات تحریک انصاف اٹھا رہی ہے بار بار, شیریں مزاری صاحبہ نے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر کے اندر کیمرے لگا دیے, میرے فون ٹیپنگ تو آپ لوگ پہلے کرتے تھے, اب کیمرے لگ گئے میرے گھر کے اندر. پھر وہ بار بار ٹیک کرتی ہیں, بہت سارے سوالات کرتی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. آج انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو نیوٹرلز ہیں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. تو یہ جو جملے ہیں میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے عدم اعتماد کی جو فضا ہے, جو دن بدن جو خلیج ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ معاملہ کہیں ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ جو تفاوت ہے, یہ جو اختلاف ہے, یہ آپ کو مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا اگلے دنوں میں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی جو حکمت عملی گورنمنٹ اس وقت بنا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگ عمران خان سے سوالات پوچھنے لگ گئے. کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی بہت تگڑی قسم کی جو ہے وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو کمیشن جو ہے وہ بنتا ہوا بھی اس کے اوپر نظر آ جائے. سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں. بینچ بن گیا ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہے. تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے یہ جو حلقہ بندیوں کا ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا تھا. حالانکہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ 10 سال کا اس کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ الیکشن کو چونکہ ڈیلے کرنے کے ایک ٹیکٹسز تھے تو وہ اس کے اوپر اب بینچ بن گیا ہے. 16 تاریخ سے اس بینچ کی سماعت شروع ہونی ہے اس کیس کی, اور اس کو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کو اگر لیڈ کریں گے تو آئی ایم ویری شیور کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ کہ ہم حلقہ بندیوں تک الیکشن نہیں کروا سکتے, تو میرے خیال میں وہ اڑ جائے گا. بیسکلی یہ تحریک انصاف کی استدعا ہے کہ اس کے نئے الیکشنز کے لیے حلقہ بندیاں ضروری نہیں, اور یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو زیادہ اس کے گمان یہ کہ وہ فیصلہ بھی اڑ جائے گا. آج الیکشن کمیشن کے اندر بھی کچھ کیسز ہیں اور ان کے اوپر بھی بات کریں گے, اور سپریم کورٹ کے اندر تحریک انصاف ایک اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو لے کر گئی. اسد کیسر خود آج سپریم کورٹ تھے, اس کا بھی حوالہ آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.